रानीगंज बस स्टैंड पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर ट्रैफिक विभाग की टीम ने अचानक बसों की चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि यात्रियों की जान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रानीगंज बस स्टैंड पर आज सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मुस्तैद नजर आए। विभाग के आदेश पर पुलिस ने बस चालकों और मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि बस की छत पर किसी भी यात्री को सवार न किया जाए। इसके अलावा बस के ऊपर ओवरलोडेड माल लादने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस का कहना है कि छत पर सवारी और भारी सामान से संतुलन बिगड़ता है, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि छत पर सफर करने वाले यात्री के साथ कोई हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बस ड्राइवर और मालिक की होगी। ऐसे मामलों में पुलिस केवल जुर्माना नहीं बल्कि कानूनी धाराओं के तहत सख्त पुलिस कार्रवाई भी करेगी। ओवरलोडिंग और असुरक्षित यात्रा दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है, जिसे रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। जहां कुछ बस एजेंटों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया तो वहीं कुछ ने अपनी व्यावहारिक समस्याएं भी साझा की है। कुछ रूट के बस एजेंटों का कहना है कि कई बसों के प्रस्थान समय में 2 से 3 घंटे की देरी या फिर लंबी गैपिंग होने के कारण शाम के वक्त यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने पर वे जबरदस्ती बस की छत पर चढ़ जाते हैं। कई बार कहने के बावजूद यात्री नीचे उतरने को तैयार नहीं होते। एजेंटों ने सवाल उठाया है कि यात्रियों की इस जबरदस्ती में उनकी क्या गलती है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस को बस स्टैंड पर यात्रियों को नियंत्रित करने में भी मदद करनी चाहिए। যদি কোনো প্যাসেঞ্জারে কিছু হয়ে যায় তার দায়িত্ব কে নেবে? ওই বাসের ড্রাইভার, খালাসি, কন্ডাক্টর নেবে তো? নেবে কি নেবে না আগে বলো? নেবে কেউ? কেউ নেবে না। তখন যা হবে, তুমি যখন পালিয়ে যাবে বাস ছেড়ে দিয়ে ড্রাইভার, খালাসি, কন্ডাক্টর হওয়া। এবার সেই লোকটা কিছু হলে তখন আমাদেরকে হসপিটালে নিয়ে গিয়ে তার ট্রিটমেন্ট করাতে হবে। যদি বেশি কিছু হয় তার আলাদা ব্যাপার সেটা। তো সেই জন্য বিশেষ করে বাঁকুড়া রুটে দেখা যাচ্ছে যে বাঁকুড়া রুটে যে সমস্ত বাসগুলো আছে তাদেরকে বারণ করে দিচ্ছি। প্রায় 1.5 ঘন্টা বাস নেই, 5টা থেকে 6:30 পর্যন্ত সমস্ত প্যাসেঞ্জার জড়ো হচ্ছে। আমাদের প্রার্থনা গাড়ি লাস্ট গাড়ি, সেই গাড়িতে এত প্যাসেঞ্জার হচ্ছে, ছাদে না চাপালে প্যাসেঞ্জার মারামারি করছে স্টাফকে। তার দায়িত্ব কে নেবে? পুলিশ নেবে? পুলিশ এখানে থাকছে না, তখন প্যাসেঞ্জার মারামারি করবে। 1.5 ঘন্টা কোনো গাড়ি নেই স্টাফের সঙ্গে, তার দায়িত্ব পুলিশকে নিতে হবে। 1.5 ঘন্টা 3টে গাড়ি বন্ধ আছে টোটোর জন্য, 3টে টোটোর জন্য কোনো গাড়ি গেলে বন্ধ টোটোর জন্য। রানীগঞ্জ দৌলতপুর, রানীগঞ্জ উগড়াটি 3টে গাড়ি বন্ধ আছে, 3টে গাড়ি। প্রশাসনকে বলে কোনো লাভ হচ্ছে না, কে শুনবে? হ্যাঁ, টোটো তো নম্বর চলছে, একটা বউনি হচ্ছে না বাসের জন্য। বাসের অবস্থা খুব মানে কমায় চলে গেছে এখন। সব শুনবো আমরা, আমাদের নিজেদের সেফটির জন্য ঠিকই বলেছে। সমর্থন আছে আপনার? হ্যাঁ, সমর্থন আছে। প্রায় দেখা যায় দুর্ঘটনা ঘটে, লোক লাগে সেফটির জন্য। স্যার হচ্ছে এখন গাড়ির রাস্তা জাম ফ্যাম হয়ে যাচ্ছে, তো ট্রাফিক জাম সবসময় হচ্ছে। টোটোগুলো টানে বাইরে ঢুকে দিচ্ছে, জাম হয়ে যাচ্ছে গোটা রাস্তা। আমাদের অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। বলা হয়েছে পাবলিকের যেন না অসুবিধা হয়, কোনো সবজির বস্তা টস্তা যেন না চাপে, সারের সিঁড়ির মধ্যে যেন না হয়ে গেলে খোলাখুলি যেন হয়। হ্যাঁ, এগুলো নিশ্চয়ই পালন করলে পরে আমাদের পাবলিকের সুবিধা, যাতায়াতের সুবিধা, আমাদের অসুবিধা হয় না কিছু। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।